प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर TGTV, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOGTV को खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के पर जाकर आप TOGTV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप, सर्मन्स और टीचिंग के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आज इस हवाले से ये 95 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं, और मेन टॉपिक है डिविनिटी और ह्यूमैनिटी, और आज की टीचिंग होगी एंजल ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद का फरिश्ता। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में मसीह यीशु का पुराना ऐतनामे और नए ऐतनामा में खुदावंद के फरिश्ता से क्या ताल्लुक है, मुकाशफा बताएं, और खुदा का फरिश्ता और खुदावंद का फरिश्ता में क्या फ़र्क है, और कलाम खुदा का तजस्सुम में आना और खुदावंद के फरिश्ते का क्या ताल्लुक है, और खुदावंद के फरिश्ता के हवाला से बिदती तालीमात के बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, इल्मुल मसीह में यीशु मसीह का ये कहना कि मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता भेजा और खुदावंद का फरिश्ता, इसमें क्या फ़र्क है, और कलीसियाओं में खुदावंद के फरिश्ते का क्या किरदार है जबकि रूह कुदस का दौर है। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। हम पहले चंद हवालाजात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन शेयर की जाएगी। मुकाशफा 22वां बाब, उसकी 16वीं आयत, मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। और रूज 23वां बाब 20वीं आयत से 23वीं आयत तक, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ते में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूँगा। इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे अमूरियों और हित्तियों और फिरजियों और कनानियों और हवियों और यबूसियों में पहुंचा देगा, और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। और इब्रानियों पहला बाब, उसकी 4थी आयत, और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मेरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। पास्टर साइमन बिलीवर क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोल जिसका मतलब क्राइस्ट, और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से एंथोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की डबल नेचर यानी डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं, और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की खिदमत, उसका मरना, दफन होना, मुर्दों में से जी उठना, और बाप के दाहिने हाथ बैठा फिर आने वाला है, और उसकी इनकारनेशन के हवाला से लर्न कर रहे हैं। आज की टीचिंग एंजल ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद का फरिश्ता। और जो 2 पिक्स जो आप देख रहे हैं, जो एंजल ऑफ लॉर्ड के हवाला से है, डॉक्ट्रिन ऑफ एंजल ऑफ लॉर्ड, ये अहम जो तालीम क्रिस्टोलॉजी के हवाला से मैं देने जा रहा हूं, और जो हवाला जात पढ़ेंगे रेवलेशन 22वें बाब के अंदर, मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता जो भेजा है ताकि कलीसियाओं के अंदर वो इस बात की गवाही दे कि मैं दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ रोशन सितारा हूं। जो क्रिस्टोलॉजी के अंदर जब क्राइस्ट की जात की बात की जा रही है, तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर जो एंजल ऑफ लॉर्ड के हवाला से आज तालीम दी जा रही है
کہ جب کرائسٹ نے کہا ریولیشن 22ویں باب میں کہ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا، آگے جو پرپز ہے تاکہ کلیسیاؤں میں اس بات کی گواہی دی جائے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ تو جب یہ بات کہی گئی کہ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ، تو اس کا مطلب ہے کہ جیسس کرائسٹ کا اپنا اینجل ہے۔ اور پھر جب ہم خروج کی کتاب 23ویں باب کے اندر پڑھتے ہیں تو یہوہ وہاں لکھتا ہے اور موسیٰ سے کہتا ہے کہ میں اپنا فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اور پھر جو ڈیٹیل آگے لکھی کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، اسے ناراض نہ کرنا، اس کے تابع رہنا، اس کا حکم ماننا، وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا، اور ملک کنعان میں وہ تمہیں پہنچا دے گا۔ تو جب یہوہ خروج کی کتاب کے اندر یہ لکھا گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے، تو یہوہ کا یعنی یہوہ باپ کا فرشتہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں کرسٹولوجی کے حوالہ سے جب ہم ریولیشن 22ویں باب میں پاسٹر سائمن بلیورز دیکھ رہے ہیں تو یہاں واضح بات جیسس کرائسٹ کے حوالہ سے ہے کہ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ، تو اس کا مطلب ہے کرائسٹ بھی اپنے فرشتے کی بات کر رہا ہے اور یہوہ بھی اپنے فرشتے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ہی فرشتہ ہے، یعنی اینجل آف دا لارڈ، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر نظر آ رہا ہے، اور کرائسٹ اس کو اپنا فرشتہ کہتا ہے، اور یہوہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرا فرشتہ۔ اور جو تعلیم اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیں ملتی ہے، ہمیں اینجل آف لارڈ کے حوالہ سے ہی ملتی ہے۔ تو جب کرسٹولوجی میں کرائسٹ کے حوالہ سے یہ سارا نالج لے رہے ہیں، جب ہم اینجل آف لارڈ کے حوالہ سے دیکھیں گے، اور کرائسٹ نے کہا کہ مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ تمہارے پاس اس لیے بھیجا، یہاں پر کرسٹوفینی کی بات کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی اپیرنس جو ہے اس اینجل کے اندر آ رہی ہے کہ مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا۔ پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تھیوفینی یعنی یہوہ کا اپیئر ہونا اس اینجل کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ تو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے ریفرنسز کے مطابق اینجل آف لارڈ کی اہمیت کے متعلق آج جانیں گے کہ کرسٹولوجی کے اندر اینجل آف لارڈ کو جاننا کتنا ضروری ہے کہ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہوہ جب اس فرشتے کے اندر اپنی اپیرنس دیتا تھا تو وہ یہوہ کاؤنٹ ہوتا تھا، اور اسی طرح نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جب ہم کرسٹولوجی کے اندر دیکھ رہے ہیں تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا جب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ، تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر اس کی اپیرنس جو ہے اور رویا خواب جو یوحنا عارف کو دکھائے گئے ہیں، تو کرائسٹ جیسس کے حوالہ سے مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ یعنی اینجل آف دا لارڈ جو ہے وہ بھیجا تاکہ کلیسیوں کے اندر گواہی دی جائے۔ سیم بلیورز کہ اینجل آف لارڈ کی اہمیت اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا تھی، نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا تھی، آج کلیسیوں میں کیا۔ جب ہم مختلف اسکول آف تھاٹ دیکھتے ہیں تو بعض تھیولوجین اسی بات کو سامنے رکھ کر کے یہوہ کا فرشتہ ہے اور جیسس کرائسٹ اپنا فرشتہ کہتا ہے، تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ لیا جاتا ہے کہ ہر ایماندار کا ایک اپنا فرشتہ ہوتا ہے، جیسے کہ اعمال کی کتاب کے اندر جب پطرس رسول جیل خانہ سے چھوٹ کر آتا ہے کلیسیا کے اندر، تو ایک بہن فوراً جب کھڑکی کھولتی ہے تو پطرس کو دیکھتی ہے، تو وہ یقین نہیں کرتی کہ پطرس تو قید ہے، تو یہ کون کھڑا ہے، تو وہ فوراً اندر جا کے کہتی کہ پطرس کا فرشتہ جو ہے باہر کھڑا ہے۔ تو ایک تو یہاں پر یہ بات کی گئی، دوسرا اناجیل کے اندر کرائسٹ نے کہا کہ میرے ان چھوٹوں میں سے کسی کو حقیر نہ جانا، کیونکہ ان کے فرشتے ہر وقت باپ کا منہ دیکھتے ہیں۔ تو ان ریفرنسز سے جو ایماندار یہ ایک تھاٹ لے لیتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا فرشتہ ہے، اور کرائسٹ کا بھی اپنا فرشتہ ہے اور یہوہ کا بھی اپنا فرشتہ ہے۔ پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بے شمار اینجل ہیں اور گارڈین اینجل ہیں، کروبین ہیں، سرافین ہیں، جاندار ہیں، اور مقرر فرشتے ہیں، اور انگنت فرشتے جو ہیں خدا نے پیدا کیے۔ جو اسکول آف تھاٹ بعض یہ لے لیتے ہیں کہ جو ہر ایماندار کا فرشتہ ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا تو یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ خدا نے بے شمار گارڈین اینجل
اور دیگر فرشتے جو بنائے ہیں وہ مقدسوں کی خدمت کے لیے بنائے ہیں. اور جب انجیل کے اندر یہ لکھا کہ ان کے فرشتے، تو ان کے فرشتوں سے مراد ہر ایک اپنا فرشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب فرشتے ہماری خدمت کے لیے بھیجے جاتے ہیں. پر جب ہم کرائسٹ کی ذات کے حوالے سے پڑھتے ہیں اور یہوہ کی ذات کے حوالے سے جب ہم نے پڑھا ہے، تو یہوہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے، اور کرائسٹ نے کہا ہے کہ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ. تو یہ ایک ہی فرشتہ یعنی خدائے ثالوث کے حوالہ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اینجل آف دا لارڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں دکھتا ہے، نظر آتا ہے. اور یہ خدائے ثالوث یعنی فادر سن ہولی اسپرٹ یہ نمائندگی کرتا ہے، اور یہ یونیک اینجل ہے جو دیگر مقرر فرشتوں اور دیگر جتنے بھی گارڈین اینجل ہے ان سے یہ فرق ہے، کیونکہ یہ خدا کی نمائندگی کرتا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ بھرا پڑا ہے خداوند کے فرشتہ کے حوالے سے. جب اینجل آف دا لارڈ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدائے ثالوث کی نمائندگی کرتا اس کے بہاف کے اوپر ہے. یہ کریشن کے اندر، کیونکہ ہر فرشتہ جو حکم سے کلام کے مطابق پیدا کیا گیا ہے، زبور 148 میں یہ لکھا ہے کہ اس نے حکم فرمایا اور فرشتے پیدا ہو گئے. تو جتنے بھی اینجل ہیں، جتنے بھی کریشن ہے، تو جتنے بھی اینجلز ہیں یہ سب کریشن میں آتے ہیں، مگر خدا کا بیٹا وہ کریٹر ہے. اور جب ہم خدا ثالوث کی بات کرتے ہیں تو جب یہ یونیک اینجل آف دا لارڈ بنایا گیا، اس کا پرپز ہے، مقصد ہے کہ خدا ثالوث کی ذات جو ہے اپنی اپیرنس جو ہے اس اینجل کے ذریعے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ کس طریقے سے اینجل آف لارڈ جو خدا کے بہاف کے اوپر، خدا ثالوث کے بہاف کے اوپر ہمیں کام کرتا دکھتا ہے. اور جو اتھارٹی، جو رسپانسبلٹی اسے دی گئی ہے وہ ایسے ہی جیسے خدا کی ذات کی ہوتی ہے. اور اس لیے جب ہم اینجل آف دا لارڈ کی تعلیم کو سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اینجل آف لارڈ یہ سپر نیچرل بینگ یعنی یونیک اینجل جو خدا کی ذات کی عکاسی کرتا ہے اور خدا کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی اپیرنس اس کے اندر ہوتی ہے. اور ہمیں دکھتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو اینجل آف لارڈ کو ورشپ کیا گیا ہے، سجدہ کیا گیا ہے، کیونکہ خدا کا نام اس کے اندر ہے، یہوہ کا نام اس کے اندر ہے. اس لیے اس پریزنس کے سبب سے یہ اینجل جو اسپیشل اینجل آف دا لارڈ ہے، اس کی ورشپ جو ہے یعنی خدا کی ذات کی ورشپ ہوئی ہے. جب مکاشفہ 22ویں باب کے اندر پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے جب یوحنا عارف اس اینجل کو سجدہ کرتا ہے جس کو کرسٹوفینی جس میں کرائسٹ کی اپیرنس ہے، تو جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس فرشتے نے کہا یعنی اینجل آف لارڈ نے کہا کہ مجھے سجدہ نہ کر، یعنی میں تو گواہی کے لیے مقرر ہوں تمہاری طرح، یعنی بھائیوں کی طرح میں بھی تمہارا ہم خدمت ہوں. تو وہاں پر اسے ورشپ اپنی نہیں ہونے دی. اور جب کہ ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ورشپ ہوئی ہے یعنی اینجل آف دا لارڈ کو ورشپ کیا گیا ہے. تو یہ جو دونوں کا فرق ہے یہ بھی میں اس ساری تعلیم میں بتانا چاہوں گا، مگر پہلے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو اینجل کا مطلب ہمیں بائبل مقدس سے ملتا ہے، عبرانی ورڈ جو ملک جس کا مطلب ہے اینجل، اور گریک ورڈ اینگلوس جس کا مطلب ہے اینجل، اس کا میننگ ہے میسنجر. تو جب اینجل آف دا لارڈ کہا گیا یعنی اینجل آف دا یاوے، تو جب یاوے کو ترجمہ کرتے ہیں تو لارڈ کے معنی کے اندر، اردو میں خداوند کے معنی کے اندر، تو اینجل آف یاوے، اینجل آف دا لارڈ جب ہم بات کرتے ہیں تو گویا میسنجر آف یاوے، میسنجر آف دا لارڈ یعنی خداوند کا پیغام لے کر جانے والا فرشتہ. تو فرشتہ کا مطلب ہی میسنجر ہے، اور یہ اسپیشل میسج جو خدا ثالوث کا ہے دنیا کے اندر، بائبل مقدس کے اندر اس اینجل آف لارڈ کے ذریعے سے یہ دیا گیا. تو جب اینجل آف لارڈ کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر خدا کا فرشتہ بھی کہا گیا ہے اور یہوہ کا فرشتہ یعنی خداوند کا فرشتہ بھی کہا گیا ہے. جیسے کہ کویسچن میں کیا گیا خدا کا فرشتہ اور خداوند کا فرشتہ اس میں کیا فرق ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا کا فرشتہ یعنی خدا ثالوث کا جو اینجل یہ اسپیشل یونیک اینجل ہے، اور جب خداوند کا فرشتہ کہا گیا تو یہوہ خدا کا نام ہے. تو اینجل آف یاوے یا اینجل آف دا لارڈ اس کا مطلب ہے
خدا کا فرشتہ یا خداوند کا فرشتہ، یعنی یہوہ خدا کا نام ہے، تو جب خدا کا فرشتہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہوہ کا فرشتہ، اور جب یہوہ کا فرشتہ کہتے ہیں تو خدا کا فرشتہ، یہ دونوں ہی جو نام آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدائے ثالوث کا فرشتہ ہے جسے اینجل آف دا لارڈ کہا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملتی ہے، یعنی خدائے ثالوث جو اندیکھا خدا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اپنی اپیرنس یعنی تھیوفینی جو اپنی اپیرنس دیتا ہے، وہ اسپیشل یونیک اینجل سپر نیچرل بینگ، یہ اینجل جو ان اینجل سے اتھارٹی میں رسپانسبلٹی میں خدا کی مانند ہے، اس کے ذریعے سے خدا اپنا پیغام نبیوں کے ذریعے سے رویا خواب کے ذریعے سے دیتا، اور یہی فرشتہ ان کو لیڈ کرتا، مصر سے ان کو نکال کر لے کے آیا اور یہ آگے آگے چلتا۔ یہوہ نے کہا کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا۔ تو اس میں ہم یہوہ کی اپیرنس بھی دیکھتے ہیں، اس میں ہم کرائسٹ کی اپیرنس بھی دیکھتے ہیں، ہولی اسپرٹ کی اپیرنس بھی دیکھتے ہیں۔ اور جب ہجی کی کتاب آپ پڑھیے، نہمیہ کی کتاب پڑھیے، یسایہ کی کتاب پڑھیے، تو لکھا ہے خدا کا روح انہیں مصر سے لیڈ کرتا آیا۔ تو گویا یہ اینجل آف لارڈ کے اندر خدائے ثالوث کی جو اپیرنس ہے، یہ فادر سن ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے ہمیں ملتی ہے۔ اور جب ہم کرائسٹ کی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو اپیرنس دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ چٹان کے اوپر جب اینجل آف دا لارڈ جو کھڑا ہوتا ہے تو لکھا کہ وہ تیرے آگے آگے چلے گا، پھر لکھا کہ وہ اس چٹان کے اوپر کھڑا ہوگا۔ تو پالوس رسول کرنتھیوں کے خط میں پاسٹر سائمن بلیور یہ کہتا ہے کہ وہ چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، یعنی وہ اسپرچل راک جو تھی، وہ پالوس کہتا ہے وہ مسیح تھا۔ تو گویا جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہوہ اینجل آف دا لارڈ دیکھتے ہیں تو اس چٹان کے اوپر ہمیں یہوہ کی اپیرنس، کرائسٹ کی اپیرنس، ہولی اسپرٹ کی، تو یہ چٹان ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ تو یہ خدائے ثالوث میں اینجل آف لارڈ کی اہمیت کو بتایا گیا ہے، یعنی خدا اپنا اظہار جو ہے اینجل آف دا لارڈ کے اندر کرتا تھا، اور جو اپنا پیغام ہے، میسج ہے، خدا کا میسج ہے، نبیوں، رسولوں، کاہنوں کے اوپر آیا ہے، یہ تھرو اینجل آف دا لارڈ آیا ہے، یعنی خداوند کے فرشتہ کے ذریعے سے۔ رویا خواب کے اندر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ نبیوں نے خواب دیکھ کے رویا دیکھی، خداوند کا فرشتہ ان کو وہ کلام دیتا جو یہوہ اس کو دیتا۔ تو یوں ہمیں بائبل مقدس کے اندر تھیوفینی یعنی خدا کا ظہور بھی، اور اس کا سارا الہام کلام، تمام نبوتیں جو نبیوں کے اوپر ہوئیں، یہ اینجل آف دا لارڈ کے ذریعے سے ہوئی۔ تو ہمیں بائبل مقدس کے اندر یہ پوری تعلیم ملتی ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی چونکہ مکاشفہ کی کتاب کی یہ ساری رویا یوحنا عارف کے اوپر ہوتی ہے، اور خدا کا بیٹا مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب یہ ساری رویا دکھاتا ہے تو اسی اینجل کے ذریعے سے، یعنی اینجل آف لارڈ جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نبیوں کو خواب رویا میں ساری تعلیم دیتا تھا، اسی طرح ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے کہ اینجل آف دا لارڈ جس کو کرائسٹ نے کہا مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ، یعنی خدائے ثالوث کا یہ فرشتہ ہے اینجل آف دا لارڈ۔ تو اینجل آف دا لارڈ جو ہے وہ ساری رویا جو ہے وہ یوحنا عارف کو دیتا ہے، اور یسوع مسیح کے حوالہ سے لکھا کہ مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا، یعنی اینجل آف دا لارڈ اس لیے اپیئر ہوا تاکہ وہ کلیسیاؤں کو اس بارے میں گواہی دے، یعنی کرائسٹ کی ذات کی بابت۔ تو یہ گواہی اینجل آف دا لارڈ دے رہا ہے کہ خدا کا بیٹا تجسم کے اندر آیا، مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، خدا کی دائنی ہاتھ بیٹھا ہے، اب کلیسیاؤں کے اندر وہ شمعدان میں رہتا ہے، پھرتا ہے۔ تو یہ اینجل آف دا لارڈ ٹیسٹمنی دے رہا ہے، جس طرح میں آپ ٹیسٹمنی دے رہے ہیں، اور اینجل آف دا لارڈ یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا، یعنی اینجل آف دا لارڈ، تاکہ وہ تمام رویا خواب جو ایٹرنٹی کے ہیں، جو ابدی بادشاہی کے ہیں، جو تھرون کے ہیں، جو بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہے، وہ سب دکھائے جائے۔ تو اینجل آف لارڈ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ خدا کے بہاف کے اوپر، یعنی فادر سن ہولی گوسٹ کے بہاف کے اوپر یہ نمائندگی کرتا ہے خدا کی طرح، اور اس کو ورشپ کیا گیا جب تھیوفینی ہوتی، یعنی جب اپیرنس یہوہ کی ہوتی ہے۔ ادروائز یہ اینجل جو ہے یہ میسج کو کنوے کرتا ہے خدا کے بہاف کے اوپر، اور یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کیا گیا۔ تو گویا جب ہم
मैसेंजर ऑफ यावे कहते हैं, तो ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा का फरिश्ता और खुदावंद का फरिश्ता इसे कहा गया है। और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि किस तरह मूसा पे, अब्राहम पे, याकूब के ऊपर ये जाहिर होता है। और फिर जब क्राइस्ट अपनी मिनिस्ट्री में कहता है कि अब्राहम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था, उसने मुझे देखा और खुश हुआ, तो इसका मतलब है कि एंजल ऑफ द लॉर्ड जब ये अब्राहम के पास आता है तो गोया खुदा सलूस में हम एंजल ऑफ लॉर्ड को जानते हैं कि ये जो थियोफैनी है, खुदा सलूस की अपीयरेंस है, यहोवा में अपीयरेंस है। तो जब यहोवा को देखा, बाप को देखा, तो बेटे को देखा, तो गोया एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर खुदा की जात की अपीयरेंस है बिलीवर्स। तो पास्टर साइमन, ये नहायत अहम डीप रेवलेशन जब हम बाइबल मुकद्दस में खुदावंद का फरिश्ता ये टाइटल पढ़ते हैं या खुदा का फरिश्ता पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट में, तो हम जब इसके ऊपर गौर करें कि ये रोया मुकाशवा यहोवा दे रहा है, क्राइस्ट की अपीयरेंस है या होली स्पिरिट की तरफ से है, तो हमें होली स्पिरिट की मूव भी इस एंजल के जरिए नजर आती है। यानी जब ओल्ड टेस्टमेंट का पीरियड, शरीयत का पीरियड खत्म हुआ, तो मसीह के आने से पहले हमें शमाउन के हवाले से मिलता है, हन्ना के हवाले से मिलता है, वो रूल कुदरत से उनको आगाही हुई, तो यानी एंजल ऑफ द लॉर्ड उनके ऊपर ख्वाब में, रोया में, तो ये होली स्पिरिट की तरफ से ये भेजा जाता है कि खुदा की जात का प्रोग्राम एंजल ऑफ लॉर्ड के जरिए से, यानी खुदा तो अनदेखा, खुदा हमें अजल से मिलता है, तो अपनी अपीयरेंस थियोफैनी वो एंजल ऑफ द लॉर्ड के जरिए से, यानी उसको भी खुदा ही ने पैदा किया और ये सब चीजें कलाम के जरिए से पैदा हुई। यानी खुदा ने फरमाया, खुदा ने हुक्म दिया, तो एंजल्स भी जो है ये वकूफ के अंदर आए। पर खुदा का बेटा और खुदाई सलूस के हवाला से जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हैं, जो मेन बात हमें मिलती है कि मैसेंजर ऑफ यावे, मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड, यानी खुदावंद का फरिश्ता, तो खुदा अपना इल्हाम ख्वाब रोया के जरिए से थ्रू एंजल ऑफ द लॉर्ड ये ओल्ड टेस्टमेंट में भी देता है, और फिर इजराइल को लीड करता था। और फिर मुकाशवा की किताब के अंदर भी रोया ख्वाब के जरिए से यूहन्ना अरब के ऊपर यह मैसेज आया और कलीसिया को लीड किया गया कि कलीसियाओं की बाबत ये गवाही दी जाए। तो एंजल ऑफ लॉर्ड की जो अहमियत है, ये यूनिक एंजल जो है, ये बिहाफ ऑफ खुदाई सलूस वर्क करता है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी और न्यू टेस्टमेंट के अंदर भी। तो जब हम न्यू टेस्टमेंट के अंदर पढ़ते हैं तो हमें ये मिलता है कि यूसुफ जब ख्वाब देखता है तो खुदावंद का फरिश्ता ख्वाब में उसको दिखाई देता है, तो वहां एंजल ऑफ द लॉर्ड। पर जब मरियम को ये मैसेज दिया गया तो जब्राइल वहां पर आया, तो जब्राइल भी मैसेज देने वाला। तो खुदा मुख्तलिफ फरिश्तों को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि किताब मुकद्दस में ज़बूर 104 के अंदर लिखा है, खुदा अपने खादमों को शोले, अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता है, स्पिरिट बनाता है। तो एंजल्स को यूज किया गया है, पर खुदाई सलूस के लिए, यहोवा की जो थियोफैनी है उसके लिए एंजल ऑफ द लॉर्ड हमें ओल्ड टेस्टमेंट में मिलता है। और क्रिस्टोफैनी के अंदर हमें जो मुकाशवा में मिलता है, ये अपीयरेंस जो हमें मिलती है, एंजल ऑफ द लॉर्ड हमें मिलता है, ये क्राइस्ट की जात की बाबत वो तालीम दे रहा है। और फिर कलीसियाओं के अंदर ये सारा जो टाइटल हमें एंजल ऑफ द लॉर्ड मिलता है, ये अहम रेवलेशन है, ये अहम एजुकेशन है, जिसके जरिए से हम खुदा की सारे प्रोग्राम को इस दुनिया के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट में यावे जो है वो कलाम करता है, और न्यू टेस्टमेंट के अंदर हमें क्राइस्ट की जात के हवाले से मुकाशवा की किताब के अंदर मिलता है। तो जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं तो वहां पर मूसा को झाड़ी के अंदर एंजल ऑफ द लॉर्ड जो है अपीयर होता है, वहां पर दिखाई देता है आग के शोला में, और मूसा से कहा गया कि अपने पांव से जूती उतार क्योंकि ये जगह पाक है। और उसने वर्शिप किया, खुदा को सजदा किया, और खुदा ने उसको प्रोग्राम दिया कि किस तरीके से वो मिस्र से अपने लोगों को छुड़ाकर लाए। तो एंजल ऑफ द लॉर्ड जिसने मूसा के आगे आगे चलना है, मूसा को खुदा की तरफ से ये पैगाम देता है अपीयर होकर, गोया हमें यहोवा की जो थियोफैनी है ये मिलती है, यावे जो है खुद उस एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर अपीयर होता है, तभी उसकी वर्शिप होती है। और फिर हाजरा के ऊपर भी बियाबान के अंदर उसके बच्चे को पानी मुहैया किया गया, तो वो डरी कि मैंने खुदा को देखा, खुदा का फरिश्ता। वहां भी हमें मिलता है, याकूब के हवाला से हमें मिलता है कि याकूब जब अपने बच्चों को बरकत देता है, अफराइम मनस्सी को बरकत देता है,
تو کہتا ہے کہ جس فرشتہ نے یعنی اینجل آف دا لارڈ نے مجھے بلاؤں سے بچایا، اس کے ساتھ ساتھ رہا، اور جب وہ اپنے مامو لابن کے گھر میں تھا وہاں پر بھی اینجل آف دا لارڈ برابر اس کے ساتھ تھا، اور وہاں پر اس کو ویژن بھی دیے گئے کہ کس طریقے سے بھیڑ بکریوں کی وہ پروڈکشن لے۔ تو اینجل آف دا لارڈ نے ہر طرح سے جو رہنمائی کی، اور اینجل آف دا لارڈ ہی جو ہے وہ کشتی لڑتا ہے یعقوب کے ساتھ۔ تو یہ اینجل آف دا لارڈ کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے گویا خدا ثالوث کے بہاف کے اوپر، یعنی یہ اینجل آف یاوے ہے، یہ اینجل آف الوہیم ہے، یہ خدا کا فرشتہ ہے، یعنی خدا کا پروگرام، خدا کے کلام کو رویا اور ڈریم کے ذریعے سے اور لیڈ کر کے یہ اسرائیل کو، اپنے لوگوں کو، نبیوں کو، اور ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور تمام بزرگوں کو یہ پیغام ملتے رہے۔ تو اینجل آف لارڈ کو جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ تو یہوہ کی اپیرنس، اور جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کرسٹولوجی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر بلیورز جو مکاشفہ کی کتاب میں کہا مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا تاکہ کلیسیاؤں کے اندر اس بات کی گواہی دے کہ یسوع مسیح داؤد کی اصل نسل اور صبح کا روشن چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ تو اس کے لیے جو اینجل آف دا لارڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھرون کے اوپر بیٹھا ہے، پر رویا کے ذریعے اس نے جس طرح یہوہ تھرون کے اوپر تھا اور اینجل آف دا لارڈ جو اپیئر ہو کر وہ رویا خواب کے ذریعے سے وہ پیغام خدا کا دیتا، اسی طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا اینجل آف لارڈ کو بھیجتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو تعلیم آتی ہے کہ ہم اینجل آف لارڈ کو جانیں، جب ہم تجسم کو دیکھتے ہیں تو جسم میں کلام خدا کا تجسم ہے، خدا کا بیٹا اس نے انکارنیشن لی ہے، اس نے جسم لیا ہے، پر اینجل آف دا لارڈ اس نے جسم نہیں لیا۔ اس کے حوالے سے بے شمار بدعتی تعلیمات جو ہے اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، ہمیں ان سے آگاہ رہنا ہے۔ یعنی جب ہم عبرانیوں پہلے باب میں پڑھے تو وہاں لکھا ہے فرشتوں میں سے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تم اس سے پیدا ہوا؟ تو فرشتوں میں سے تو کوئی خدا کا بیٹا نہیں، یہ صاف واضح بات ہے۔ پر جب ہم اینجل آف دا لارڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ خدا کی نمائندگی کرتا ہے، پر جس نے جان قربان کی ہے یہ اینجل آف دا لارڈ نہیں ہے، یہ تجسم کے اندر نہیں آیا۔ تو اگر بدعتی تعلیم لوگوں کے پاس یہ ہے کہ اینجل آف دا لارڈ ہی جو ہے وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو یہ ان کی ہیریسیز، غلط تعلیمات، یہ کلٹ جو ارلی چرچز کے اندر ابتدائی سینچریز کے اندر ہمیں ملتی ہے، پہلی صدی، دوسری، تیسری، چوتھی، ان صدیوں کے اندر غلط تعلیمات جو ہے وہ آئی ہیں۔ جو ڈیسٹیزم ہمیں ملتا ہے ارلی چرچز کے اندر تو وہ یہی کہتے تھے خدا اور انسان کے بیچ کوئی، جب یسوع آیا تو یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری پار رکھتا تھا، تو گویا اس کو اینجل آف دا لارڈ کے اندر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایرینزم کے اندر بھی وہ یہی لیتے ہیں کہ یہ کوئی سپر نیچرل پار، یہ کوئی اینجل ہے جو یہ قوت طاقت رکھتا ہے، یہ ہیومن بینگ سے فرق ہے۔ وہ اسے اینجل کے اندر لیتے تھے کہ کوئی اینجل جو ہے یعنی آسمانوں سے وہ آ کر پیدا ہوا ہے تو وہ اس طرح کے کام کر رہا ہے۔ تو یہ ابتدائی کلیسیوں میں پھر وہ جبرائیل کو بھی بدعتی تعلیم کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل چونکہ میسنجر ہے، یہ مریم کے پاس پیغام لے کر آیا، پر ہمیں یوسف کے حوالے سے ملتا ہے پاسٹر سائمن بلیور کہ یوسف کو خواب میں خداوند کا فرشتہ دکھائی دیا، پر مریم کے پاس جبرائیل گیا، وہ میسج لے کر گیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جبرائیل اینجل آف دا لارڈ ہے۔ اینجل آف دا لارڈ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر میں ملتا ہے وہ موسیٰ کے آگے آگے، بنی اسرائیل کے آگے آگے چلتا تھا اور ان کو لیڈ کرتا تھا، مصر سے نکال کر لے کے آیا۔ پر خدا کا بیٹا کلام خدا، اس کا تجسم ہمیں ملتا ہے، اور بائبل مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا۔ مگر کلام نے تو فرشتوں کو پیدا کیا، پر کلام یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس کا تجسم جو ہے، تو تجسم کے اندر ہم خدا کے بیٹے کو دیکھتے ہیں، پر اینجل آف دا لارڈ جو ہے یہ کلام کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ہے، یہ یونیک اینجل ہے جو خدا ثالوث کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو ہمیں واضح بات کو سمجھ آنی چاہیے کہ جبرائیل ایک اینجل ہے جو میسیج ہی لے کے آتا ہے۔ اسی طرح دیگر فرشتوں کی بھی جو ذمہ داری ہے کہ وہ خدمت کرتے ہیں اور خدا کے پیغام کو لے کر جاتے ہیں، ان کو ہوائیں بنایا گیا ہے، اسپرٹس بنایا گیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، گارڈین اینجل ہیں، مقرر فرشتے ہیں، کروبیم ہیں، سرافیم ہیں، جاندار ہیں۔ تو پاسٹر سائمن بلیورز
एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर से हम ये जो बात बता रहे हैं, तो विद्युत तालीम में जब्राइल को भी लेते हैं और विद्युत तालीम के अंदर माइकल को भी लेते हैं। यानी माइकल एंजल के हवाला से भी वो कहते हैं कि माइकल एंजल जो है वो तजस्सुम के अंदर आया है, क्योंकि जब यीशुआ ने सजदा किया, जो फरिश्ता उसने देखा नंगी तलवार लिए हुए, तो जब उसकी वर्शिप करता है तो उसको माइकल एंजल समझता है, मगर वो तो रब्बुल फाज का यानी लश्करों का खुदा यानी यावे खुद वहां पर उसकी अपीयरेंस एंजल ऑफ द लॉर्ड के अंदर होती है, तो वो माइकल एंजल नहीं है, वहां पर यहोवा खुद अपीयरेंस देता है। और जब हम एंजल ऑफ लॉर्ड की तारीफ को समझते हैं तो फिर हम फर्क जान जाते हैं कि जब्राइल कहां काम कर रहा है, माइकल एंजल कहां काम कर रहा है, एंजल ऑफ द लॉर्ड यहां पर क्या काम रहा है। तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर बिलीवर्स पास्टर साइमन, ये बहुत डीप अहम रेवलेशन है जो हमें जानने समझ रहे हैं, ताकि हम विद्युत तालीमात का मुकाबला करें और हम बताएं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा तजस्सुम के अंदर आया, जिस्म लिया, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, मगर जो एंजल ऑफ द लॉर्ड है यहोवा की अपीयरेंस भी अपने अंदर देता है, यानी थियोफैनी। क्रिस्टोलॉजी के अंदर जब हम क्रिस्टोफैनी को देखते हैं, मगर तजस्सुम में जब मिनिस्ट्री हो रही है तो वहां एंजल ऑफ लॉर्ड मिनिस्ट्री नहीं कर रहा, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा कलाम खुदा वो तो खुद जिस्म में आ गया और वो खिदमत कर रहा है। यहां पर हमें एंजल ऑफ लॉर्ड की खिदमत नहीं दिखती, यानी उसकी जरूरत नहीं है, मगर तजस्सुम से पहले हमें जो थियोफैनी के अंदर मिलता है कि यहोवा की अपीयरेंस मिलती है एंजल ऑफ द लॉर्ड के अंदर। होली स्पिरिट जो है उसके जरिए से पैगाम हमें मिलते हैं कि किस तरह एंजल ऑफ द लॉर्ड जो है वो काम करता है, मगर क्राइस्ट खुदा का बेटा तजस्सुम के बाद मिनिस्ट्री जब कर रहा है उसमें एंजल ऑफ द लॉर्ड नहीं है। पर हमें एंजल ऑफ द लॉर्ड हमें गत्समनी बाग में मिलता है कि वहां पर जब यीशु मसीह ने जिस्म के अंदर गुनाह उठा लिया, तो अब खुदा का बेटा चूंकि गुनाह उठा लिया है, अब यहां पर उसको मदद की जरूरत है, वो प्रेयर उठा रहा है, और लिखा है एक फरिश्ता वो आकर उसे तकवीयत देने लगा, यानी एंजल ऑफ द लॉर्ड, इसने आकर तकवीयत दी, जोर दिए, जैसे पिक्चर के अंदर भी दिखाया गया गत्समनी बाग में। फरिश्ता यानी एंजल ऑफ द लॉर्ड, ये स्पेशल एंजल जो है अब इसलिए आया है, ये खुदा के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह की दुआ सुनी गई है, उसका गुनाह अपना तो नहीं था, तो उसको छोड़ दिया गया, तभी इब्लीस गत्समनी बाग में मार देना चाहता था, पर खुदा ने उसकी दुआ को सुना, क्योंकि वो हमारे गुनाह को उठाए हुए था। वो लिखा उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से रो रो कर दुआएं की गई, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, बल्कि उसको टाइटल मलके सिदक का मिल गया कि इसने कहानत की है, कोई इंटरसेशन की है। तो एक फरिश्ता आकर उसको तकवीयत देने लगा। एंजल ऑफ द लॉर्ड का वर्क वहां पर क्राइस्ट के साथ हमें मिलता है। बियाबान में जब रोजे रखे जाते हैं, क्राइस्ट 40 दिन का रोजा रखता है, वहां पर जब रोजे खत्म हो जाते हैं तो लिखा फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करते हैं। तो हमें जो एंजल्स के वर्क मिलते हैं, मगर आप देखिए कि लूसीफर अपने आप को वो सजदा मांगता है, वर्शिप मांगता है, क्योंकि वो देखता है कि एंजल ऑफ द लॉर्ड ये भी तो एक फरिश्ता है, पर वो ये नहीं जानता कि ये तो खुदाई सलूस की नुमाइंदगी करता है, ये तो गोया खुदा है। और इब्लीस अपने आप को वो भी वर्शिप मांगता है, और यहां तक लिखा है ग्रंथियों के खत के अंदर कि वो अपने आप को नूरानी फरिश्ता काम शक्ल बना लेता है, बाज दफा वो नकल करके अपने आप को एंजल ऑफ लॉर्ड कह के वो वर्गलाता है। इसी तरह दुनिया के अंदर पौलुस कहता है कि दुनिया के खादम जो झूठे हैं, फॉल्स प्रॉफिट है, अपने आप को गुड खादम अपने आप को पेश करते हैं, पर हम उनके कामों से जानेंगे। तो शैतान जितना मर्जी अपने आप को एंजल ऑफ लाइट या एंजल ऑफ लॉर्ड कहे, उसके काम बुरे हैं, पर जो खुदा का फरिश्ता है, खुदावंद का फरिश्ता है, वो खुदा की बात, गुड बात, प्रोफेसी, जिंदगी की बातें और मुकाशवा की बातें जो क्रिस्टोलॉजी के हवाला से यूना आरफ के ऊपर आई हैं, ये सब जो एंजल ऑफ द लॉर्ड, और क्राइस्ट ने ये कहा कि मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा ताकि कलीसियाओं के बारे में इस बात के ऊपर गवाही दे, यानी क्राइस्ट की बाबत कि वो दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा है, यानी उसका तजस्सुम हुआ, उसका मरना, उसका दफन होना, उसका मुर्दों में से जी उठना। और फिर जब आप देखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो उस कब्र के ऊपर से जिस पत्थर को हटाया गया है, वो एंजल ऑफ द लॉर्ड के अंदर दोनों पर्सनैलिटीज देखते हैं। एंजल ऑफ द लॉर्ड पत्थर के ऊपर बैठ जाता है,
जो फतह की लामत है। और यीशु मसीह जी उठने के बाद मरियम के ऊपर, मरियम मगदलीनी के ऊपर जाहिर होता है और उसको कहता है मरियम, और रुबुनी वो उसको वर्शिप करती है। तो गोया एंजल ऑफ द लॉर्ड हमें मिलता है कि उसने पत्थर को हटाया है। ये एंजल ऑफ द लॉर्ड ही कर सकता है। वही गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह दाऊद की असल नस्ल और उसका सुबह का चमकता हुआ सितारा है। और जब यीशु मसीह ने जान कुर्बान की, अपना खून जो है आसमानों के ऊपर ले गया, तो ये एंजल ऑफ द लॉर्ड यही, क्योंकि ये यीशु मसीह की नुमाइंदगी भी करता है। तो थियोफैनी के अंदर हम यहोवा की अपीयरेंस इस एंजल में देखते हैं, क्रिस्टोफैनी के अंदर हम क्राइस्ट की अपीयरेंस देखते हैं। और जब क्राइस्ट मसलूब है क्रिस्टोफैनी के अंदर, यानी एंजल ऑफ द लॉर्ड उसी को ये शो कर रहा है, यानी उसी की नुमाइंदगी करता है। तो ये ब्लड हेमन के ऊपर एंजल ऑफ द लॉर्ड लेकर गया है, यानी मुर्दों में से जी उठने के वक्त कब्र के ऊपर भी उस पत्थर के ऊपर जो है ये बैठा है और हटाया है पत्थर को। यानी जो एंजल ऑफ द लॉर्ड है ये साबित कर रहा है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जो खुदा सलूस में एंजल ऑफ द लॉर्ड की जो अहमियत हमें मिलती है, तो ये ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट के अंदर ख्वाब रोया का देना, लीड करना, यानी खुदा के सारे प्रोग्राम को ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर न्यू टेस्टमेंट के दिए जा रहे हैं। और जब हम न्यू टेस्टमेंट में क्राइस्ट के तजस्सुम को देखते हैं, तो उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की आकर इस दुनिया के अंदर और कलीसियाओं के अंदर वो रहता है। और एंजल ऑफ द लॉर्ड की अहमियत ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा जो अपीयरेंस देता है, खुदा का बेटा, कलाम खुदा, न्यू टेस्टमेंट के अंदर जो है वो तजस्सुम में आता है। इसलिए बिदती तालीमात जो जब्राइल के हवाला से, माइकाइल के हवाला से जो यहोवा विटनेस वाले देते हैं कि फरिश्ता उसका तजस्सुम है, तो बाइबल बताती है कि कलाम मुजस्सम हुआ। तो कलाम खुदा खुदा का बेटा है, और एंजल ऑफ द लॉर्ड जो है ये कलाम खुदा यीशु मसीह खुदा ही ने पैदा किया है ताकि उसकी नुमाइंदगी करे। और ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट जो है ये भरा पड़ा है। और हम एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर, हम क्रिस्टोलॉजी की तालीम के अंदर देखते हैं, मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा ताकि कलीसियों में इस बात की गवाही दे कि यीशु मसीह ही दाऊद की असल नस्ल और सुबह का रोशन चमकता हुआ सितारा है। ये बताना चाहूंगा कि एंजल ऑफ लॉर्ड को किस तरह वर्शिप किया जाता है और किस तरह उसे वर्शिप से मना किया, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। पास्टर साइमन बिलीवर्स इस अहम एजुकेशन डॉक्ट्रिन ऑफ एंजल ऑफ द लॉर्ड के हवाला से, खुदा का फरिश्ता या मैसेंजर ऑफ लॉर्ड या मैसेंजर ऑफ यहोवा के हवाला से पास्टर साइमन, ये निहायत अहम एजुकेशन, यानी जब हम यहोवा के हवाला से देखते हैं थियोफैनी उसकी अपीयरेंस ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, और जब फिर हम क्राइस्ट के हवाला से देखते हैं कि रेवलेशन 22वें बाब के अंदर कहा गया कि मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा ताकि कलीसियाओं में इस बारे में गवाही दे के यीशु मसीह ही दाऊद की असल नस्ल और सुबह का रोशन चमकता हुआ सितारा है। जब वर्शिप के हवाला से है तो हम 22वें बाब के अंदर पढ़ते हैं, 19वें बाब के अंदर पढ़ते हैं कि ये फरिश्ता अपनी वर्शिप नहीं करने देता, क्योंकि जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं जब यहोवा की अपीयरेंस होती है तो वो सजदा जो है उसको किया जाता है। यानी जब अब्राहम के पास यहोवा आता है दीगर फरिश्तों के साथ, तो अब्राहम ने उसको वर्शिप किया, सजदा किया। तो क्राइस्ट ने कहा कि अब्राहम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था, उसने मुझे देखा, यानी यहोवा को देखा तो क्राइस्ट को देख लिया। तो यही हम एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर, एंजल ऑफ यावे के अंदर, एंजल ऑफ एलोहीम के अंदर, यानी खुदाई सलूस की नुमाइंदगी करता है। तो फादर सन होली स्पिरिट ही को देखना है। तो गोया जब अब्राहम ने यावे को देखा, उसकी अपीयरेंस देखी, तो गोया क्राइस्ट ने कहा मुझे देखा। तो एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर खुदाई सलूस की ये पूरी नुमाइंदगी हमें मिलती है, तो उसको सजदा किया गया है। जब हम मूसा को देखते हैं होरब की झाड़ी में, उस आग के अंदर, शोला के अंदर फरिश्ता को देखते हैं, खुदा का फरिश्ता जाहिर हुआ, तो उसने वहां भी वर्शिप किया, वहां जूती उतारी, उसको सजदा किया, उसको जिम्मेदारी दी गई कि वो जाए मिस्र के अंदर और कौम को वहां से लाए। और होली स्पिरिट भी लीड कर रहा है, मसाया भी लीड कर रहा है। चट्टान के ऊपर जब यहोवा खड़ा है तो गोया मसीह खड़ा है, और पौलुस ने यही कहा कि वो मसीह था, वो चट्टान के साथ साथ चलती थी, यानी एंजल ऑफ द लॉर्ड ही के अंदर खुदा सलूस की अपीयरेंस हमें मिलती है। पर जो मैं बात बिलीवर्स बयान कर रहा हूं कि 22वें बाब मुकाशवा के अंदर पास्टर साइमन, उस एंजल ने वर्शिप के लिए मना किया। जब यूहन्ना आरफ उसको सजदा करने लगा, उसने कहा मुझे सजदा ना कर, मैं भी तुम्हारी तरह
भाइयों की तरह एक हम खिदमत हूं जो मसीह की गवाही देता हूं, और यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। तो गोया वो भी मिनिस्ट्री करता है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर दीगर एंजल भी जो है वो मैसेज डिलीवर करते हैं, जिस तरह माइकल, जिस तरह जब्राइल काम करता है, मुकर्रब फरिश्ते काम करते हैं, सराफीम और कुरुबीम जानदार वर्क करते हैं। एक है ये खिदमत गुजार रूह हैं, यानी ये मैसेज लेके भी जाती हैं, मकसों की खिदमत भी करती हैं। तो गोया वो एंजल, जब एंजल ऑफ लॉर्ड की बात आती है, तो जब अपीयरेंस होगी तो उसको वर्शिप किया जाएगा। जब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मैसेज डिलीवर करना है, तो वो एक एंजल है, वो है यूनिक एंजल, खुदा की जात को नुमाइंदगी करता है, उसमें उसका नाम है। तो गोया उसने कहा कि मुझे सजदा ना कर, मैं भी हम खिदमत हूं, यानी खुदा की जात का मुकाशवा एंजल ऑफ द लॉर्ड ही दे सकता है। ये उसी के सपुर्द ये काम किया गया, और फिर यूहन्ना आरफ को ये बात समझा दी गई। पर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर उसको वर्शिप किया गया है, क्योंकि उसमें यहोवा की अपीयरेंस है। यहोवा खुद उस एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर अपीयर होता था और वो उसको सजदा करता था। और जब उसके आगे आगे जा रहा है तो वहां वर्शिप उसकी नहीं हो रही, वो लीड कर रहा है, वो निगहबानी कर रहा है। वहां लिखा उसको नाराज ना करना, वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा। जब वर्शिप हो रही है तो अपीयरेंस यहोवा की वहां हमें मिलती है। और जब यशवा जो वर्शिप करता है, तो पहले तो वो नहीं पहचानता एंजल ऑफ लॉर्ड को, क्योंकि एंजल ऑफ लॉर्ड को मूसा भी जानता है, यशवा भी जानता है, पर अब नंगी तलवार के साथ एक जंगी फरिश्ते की तरह वो दिख रहा है। तो उसने कहा कि तू हमारी तरफ से है या उनकी तरफ से? तो उसने कहा मैं रब्बुल फाज, जो है लश्करों का खुदा। अगर वो माइकल होता तो वो तो माइकल एंजल को भी जानते हैं। बिलीवर ये बात हमें नोट कर लेनी चाहिए। जब यशवा ने सजदा कर दिया, उसने देख लिया, खुदा को तो कभी कोई नहीं देख सकता, पर ये जो दिखना है ये एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर अपीयरेंस यहोवा की हुई है, और वो नंगी तलवार लिए हुए, यानी लश्करों का सरदार होकर, रब्बुल फाज यावे जो है ये लश्करों का सरदार होकर यहां पर हमें दिखता है। कहा कि मैं रब्बुल फाज लश्करों का सरदार होकर यहां आया हूं, तब उसने उसको सजदा किया। तो यहां पर से फिर लोग सोचते हैं कि चूंकि माइकल जो है, माइकल एंजल जो है वो जंगे लड़ने वाला फरिश्ता है, तो अगर यहां पर है तो ये माइकल एंजल है, तो गोया माइकल एंजल का तजस्सुम वो कहते हैं। तो ये बिदअती तालीम है। यहां पर साफ वाज़ेह बात कर दी गई है कि एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर यहोवा की अपीयरेंस है। तो सजदा यहोवा को है, सजदा क्राइस्ट को है, सजदा होली स्पिरिट को है, सजदा एंजल ऑफ द लॉर्ड को नहीं है। अगर उसमें अपीयरेंस है यहोवा की, थियोफैनी है, तो उसको वर्शिप है। और ओल्ड टेस्टमेंट में जितनी प्रोफेसीज के अंदर क्राइस्ट भी अगर डैनियल को दिखा है कि वो कदीम और याम, तो गोया ये क्रिस्टोफैनी है, जो क्राइस्ट को उसने रोया के अंदर जो है ये ख्वाब विजन में एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर देखा है। तो ये हमारे पास जो वर्शिप के अंदर बात आएगी तो उसका ज़हूर है, इज़हार है। और जब सिर्फ उसको रोया दिख जा रही है यूहन्ना आरफ को, तो उसने कहा कि मुझे सजदा ना कर, क्योंकि यीशु मसीह तख्त के ऊपर बैठा है, वो मुर्दों में से जी उठा है, उसको सजदा है। तो गोया वो सिर्फ वहां पर रोया दिखा रहा है, ख्वाब दिखा रहा है कि वो मसीह की बाबत बताए कि वो दाऊद की असल नस्ल है। ये रोया और ख्वाब दिखाने वाला है, ये प्रोग्राम देने वाला है। तो थियोफैनी के अंदर, यहोवा की अपीयरेंस के अंदर, क्योंकि खुदा को देखा नहीं, बाप को कोई देख नहीं सकता, तो वो एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर अपनी अपीयरेंस देता है और वर्शिप लेता है। मगर यीशु मसीह खुदा का बेटा मुर्दों में से जी उठा है, इसकी प्रस्तित है, इसको सजदा है। फरिश्तों ने इसको सजदा किया है और गड्डरियों ने आकर सजदा किया है। वर्शिप क्राइस्ट को है, यहोवा को है, होली स्पिरिट को है, पर एंजल ऑफ लॉर्ड को वर्शिप नहीं। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हम देखते हैं कि याकूब के ऊपर ये फरिश्ता एंजल ऑफ लॉर्ड जाहिर होता है। फिर हमें हाजरा के बाबत जो है वहां पर एंजल ऑफ द लॉर्ड हमें मिलता है कि उसको चश्मा का पानी जो है उसको मुहैया किया जाता है। अब्राहम की कॉलिंग, ये जब वो विजन देखता है कि मेसोपोटामिया से निकल, तो ये एंजल ऑफ द लॉर्ड उससे बात कर रहा है। रोया में ख्वाब के अंदर जब इसहाक को नजर गुजारा जाता है, तो लिखा आसमान से खुदावंद के फरिश्ता ने उसको कहा कि छुरी मत चला। तो खुदावंद का फरिश्ता, यानी यहोवा में ये रोया विजन जो है ये खुदावंद का फरिश्ता ही जाहिर होकर खुदा सलूस की तरफ से देता है, यहोवा की तरफ से देता है, क्योंकि यहोवा को तो कोई देख नहीं
सकता, तो ओल्ड टेस्टमेंट में एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर, एंजल ऑफ लॉर्ड ने भी यीशु मसीह में खुदाई सलूस को देखा है। तो गोया पहले उसकी हजूरी, प्रेजेंस अपने अंदर लेकर चलता था। जब फिर हम दाऊद के हवाला से ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं, तो उर्नान यबूसी के खेत के अंदर जब पहले उसने आर्मी को गिना तो खुदा नाराज हुआ और उसने जजमेंट की, तो फरिश्ता जब मार रहा था तो वो नंगी तलवार लिए, वो यहोवा खुद एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर अपीयरेंस वहां हुई है और दाऊद ने वर्शिप किया। दाऊद ने डरता था उससे और उसने एक्सक्यूज वहां किया और फिर उसने वहां कुर्बानियां गुजारी। फिर बाद में हैकल को वहां बनाया गया। तो हमें वहां मिलता है बलाम के आगे, जब वो अपनी गदी के ऊपर बैठकर जा रहा है, फरिश्ता एंजल ऑफ द लॉर्ड नंगी तलवार लेकर उसको मारने के लिए आ गया। हमें डैनियल जब शेरों की मांद के अंदर है तो एंजल ऑफ द लॉर्ड वहां पर अपीयर होता है और उसको बचाता है। जब हम उस आग के अंदर सैद्रिक मैसिक अब्दनजू देखते हैं तो वहां पर वो दीगर वहां देखते हैं कि इनके साथ कोई इलाह ज्यादा है, तो एंजल ऑफ द लॉर्ड वहां पर हमें मिलता है। अब जकरिया में पास्टर साइमन पढ़ते हैं तो एंजल ऑफ द लॉर्ड ये शफायत भी करता है, क्योंकि जब यहोवा शफायत करता है, जब क्राइस्ट शफायत करता है, जब होली स्पिरिट शफायत करता है, तो क्या एंजल ऑफ द लॉर्ड नहीं करेगा? तो एंजल ऑफ लॉर्ड की शफायत हमें पहला बाब जकरिया में मिलती है कि वो मेहंदी के दरख्तों के बीच में खड़ा था और उसके पीछे नुकरा सुरंग घोड़े उसके साथ थे। वो जजमेंट के लिए इस दुनिया के अंदर अदालत करने के लिए आया और वहां पर एंजल ऑफ द लॉर्ड पूछता है दीगर फरिश्तों से कि कहां से आते? वो कहते दुनिया में सैर करते हुए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा दुनिया तो बड़ी अमन के अंदर है, पर बनी इसराइल चूंकि असीरी के अंदर है, तो लिखा कि फिर ये जो एंजल ऑफ द लॉर्ड है ये खुदावंद से शिफायत करता है कि अपने लोगों को जो है वो रिहाई दे, अपने लोगों की मदद कर। तो एंजल ऑफ द लॉर्ड वहां इंटरसेशन बनी इसराइल की करता है। तो हमें वाज़ेह पता होना चाहिए कि जो फरिश्तों के रोल क्या है और एंजल ऑफ द लॉर्ड ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर क्या हमारे पास तालीम है। तो हम तजस्सुम को जब देखते हैं तो विजन के अंदर यूसुफ को कहा गया कि अपनी बीवी को अपने घर ले आने से ना डर, तो एंजल ऑफ द लॉर्ड ड्रीम में मिल रहा है। तो यही उसका काम होता है कि रोया ख्वाब के अंदर खुदावंद का फरिश्ता खुदा का मैसेज दे। तो जब्राइल जो है जब ये जाता है तो ये जब्राइल जाकर मरियम को मैसेज देता है, तो ये जब्राइल अपनी अपीयरेंस देता है, मगर यहोवा अपनी अपीयरेंस एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर देगा। तो एंजल ऑफ लॉर्ड मसीह के लिए भी जो हमें काम करता दिखेगा, ये उसकी मिनिस्ट्री के बाद, मरने के बाद जो हमें या तो गसमनी बाग के अंदर दिखता है या कब्र के पत्थर के ऊपर मिलता है, मिनिस्ट्री के अंदर नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री के अंदर यीशु मसीह खुद खिदमत कर रहा है, वहां एंजल ऑफ द लॉर्ड की जरूरत नहीं है। आज कलीसियाओं के अंदर भी एंजल ऑफ द लॉर्ड काम कर रहा है और होली स्पिरिट किस तरह जो है इस एंजल ऑफ लॉर्ड को इस्तेमाल करता है, इसके हवाले से मैं बयान करना चाहूंगा। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया, जिसमें आपने एंजल ऑफ द लॉर्ड के बारे में गहराई मकाशफा जात को जाना। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। इल्म मसीह में यीशु मसीह का यह कहना कि मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता भेजा और खुदावंद का फरिश्ता में क्या फर्क है, और कलीसियों में खुदावंद के फरिश्ता का क्या किरदार है जबकि रूह कुदस का दौर है। फर्स्ट सेवन बिलीवर्स मुकाशफा की किताब के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अब रोया ख्वाब के जरिए से यूहन्ना अरब के ऊपर एंजल ऑफ लॉर्ड जो है ये लीड कर रहा है, रहनुमाई कर रहा है कलीसियाओं की, जिस तरह बनी इसराइल को भी लीड करता था और ख्वाब रोया के जरिए से भी खुदा का मैसेज पहुंचाता। जब्राइल माइकल वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते और उनको भी खुदा यूज करता। पर यहां पर मुकाशफा की किताब के अंदर ये चूंकि रोया मुकाशफा क्राइस्ट की जात के हवाला से, एटर्निटी के हवाला से है, तो एंजल ऑफ द लॉर्ड जो है ये हमें नजर आता है कि किस तरीके से यूहन्ना अरब को ये पैगाम दिए गए, कलीसियाओं को यूहन्ना के जरिए से खत लिखवाए गए कि जो शमादान के अंदर खुदा का बेटा फिरता है, किस तरह शमादान की हिफाजत करता है, और एंजल ऑफ द लॉर्ड जो है किस तरह वर्क करता है, कैसे रोया दिखाता है। तो ये रोया जो दिखाई गई है एंजल ऑफ द लॉर्ड, और हम एक मजबा आसमान पे देखते हैं, बखूर का मजबा, सोने का मजबा, वहां पर हमें ये साफ लिखा है 8वें बाब के अंदर कि वहां पर एक फरिश्ता ऊद सोज लिए हुए और वो ऊद को लेकर
مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ یہ یہوہ کے حضور انڈیل دیتا ہے. تو گویا جب ہم کہانت کا ذکر پڑھتے ہیں تو یہ تو مسیح ہائی پریسٹ ہے جو آگے فارورڈ کرتا ہے, ہماری شفاعت کرتا ہے, زمین کے اوپر ہولی اسپرٹ کرتا ہے, مگر وہاں پر مذبح کے اوپر ہمیں اینجل مل رہا ہے. تو یہ اینجل آف دا لارڈ ہے چونکہ یہ مسیح کی بھی نمائندگی کرتا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہوہ کی بھی نمائندگی کرتا ہے. تو گویا ایز اے ہائی پریسٹ, ایز کنگ کرائسٹ تھرون پر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. پر جس طرح ایک ہائی پریسٹ کے اسسٹنٹ آگے ہوتے ہیں, لاوی ہوتے تھے اور دوسرے کاہن ہوتے تھے, اسی طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہائی پریسٹ ہے. اس کے ساتھ اینجل آف دا لارڈ جو ہے اسی کی نمائندگی کرتا ہے اور وہ اس اونٹ وہ آگے فارورڈ کر دیتا ہے. اس لیے جو میں نے پیچھے بتایا کہ کرائسٹ کا بلڈ بھی لے کر وہی آسمان پر گیا, کیونکہ وہی اونٹ سوز کے اندر جو ہے وہ اونٹ کو آگے فارورڈ کر رہا ہے. تو چونکہ وہ کرائسٹ ہی کو ظاہر کرتا ہے, اس اینجل کا اونٹ سوز بخور کا جلانا یہ بتاتا کہ مذبح پر یہ رویا جو ہے یوحنا عارف نے دیکھی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا شفاعت کرتا ہے اور کہ کس طریقے سے وہاں پر کہانت ہوتی ہے. پھر ہمیں بائبل مکاشفہ ہی کے اندر ملتا ہے کہ سمندر کے اوپر ایک اس نے فرشتہ دیکھا, یہاں بھی اینجل آف دا لارڈ ہے, اس کا ایک پاؤں خشکی کے اوپر, ایک پاؤں اس کا پانیوں کے اوپر, اور اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے وہ حی القیوم کی قسم کھاتا ہے. پاسٹر سائمن بلیورز اور یہ ڈینیل باب کے اندر ڈینیل بھی رویا دیکھتا ہے کہ ایک کنارے کے اوپر ایک شخص وہ دیکھتا ہے اور دوسرے کنارے کے اوپر بھی کرائسٹ کی کرسٹوفینی وہ اینجل آف لارڈ کے اندر دیکھ رہا ہے, مگر ڈینیل کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی. اور جب ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں تو یوحنا عارف اس فرشتہ کو دیکھتا ہے, اینجل آف لارڈ کو دیکھتا ہے, اور وہ بھی اسی طرح حی القیوم کی قسم کھاتا ہے جو ڈینیل کے اندر ذکر ہے. تو گویا یہاں بھی ہمیں مکاشفہ میں ملتا ہے کہ وہ فرشتہ جو دیکھا گیا ہے تو یہ رویا کے اندر اینجل آف لارڈ جو ہے وہ مسیح کی نمائندگی کرتا ہوا وہ دکھ رہا ہے. یعنی اینجل آف لارڈ کے اندر یہ وہ بتا رہا ہے, یہ رویا دے رہا ہے, اور اس میں یہ کہا گیا حی القیوم کی قسم کھا کر وہ فرشتہ یہ کہتا ہے جس طرح جو زکریا کی کتاب میں شفاعت کرتا ہے, یہاں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اب اور زیادہ دیر نہ ہوگی. تو وہ آگے بتا رہا ہے یسوع مسیح جلد آنے والا ہے, اور عدالت کے حوالہ سے پھر 7 بالز کے حوالہ سے یہ ساری رویا جو ہے وہ دکھائی گئی ہیں اس کو. تو ہمیں جو بائبل مقدس کے اندر جب یہ بات ملتی ہے 19ویں باب کے اندر کہ کلیسیا نے برائڈ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا, تو یہ مکاشفہ جب یہ کھولا جاتا ہے, یہ رویا دکھائی جاتی ہے, آؤ شادمان ہو خوشی کرو کیونکہ برا کی شادی کا وقت آ پہنچا. اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا, اسے مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا, اور مہین کتانی کپڑے سے مراد جو ہے یہ مقدسوں کی راست بازی کے کام ہے. اور اس اینجل آف لارڈ نے کہا لے کر یہ خدا کی سچی باتیں ہیں. اور جب یہ رویا یوحنا عارف نے دیکھ لی تو وہ ورشپ کرتا ہے, مگر جو خدا کا فرشتہ ہے, خداوند کا فرشتہ اینجل آف لارڈ کہتا ہے کہ میں بھی ایک ہم خدمت ہوں اور مسیح کی گواہی دیتا ہوں. تو گواہی دینا یعنی جو نبوتی کلام کا بیان کرنا, یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی رویا خواب میں ہو رہا ہے اور لیڈ کیا جا رہا ہے, اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی. اور لکھا گیا یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے. جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پروفیسیز ہوئی ہیں, جس طرح نبوتیں ہوئی ہیں, وہ اینجل نے کلام دیا وہ گواہی کے ذریعے سے اس دور کے اندر. پر یہاں بھی رویا جو ہے یہ گواہی کے طور پر کلیسیاؤں کے اندر گواہی دی جا رہی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا یہ دلہن کو برائڈ کو لینے کے لیے آ رہا ہے, کیونکہ برا کی شادی کا وقت اب آ پہنچا, جس کے لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں اینجل آف لارڈ کی منسٹری ہمیں نظر آ رہی ہے. یہاں پر اس نے کہا برا کی شادی کا وقت آ پہنچا ہے, اور اینجل نے منع کیا کہ مجھے سجدہ نہ کر, سجدہ صرف یسوع مسیح کو ہے, سجدہ صرف یہوہ کو ہے, ہولی اسپرٹ کو ہے, خدا ثالوث کو ہے. یعنی اینجل آف دا لارڈ منسٹری کے لیے ہے, گواہی کے لیے ہے. جب اس میں اپیرنس ہوگی یہوہ کی تو یہ تھیوفینی, اس کو ورشپ ہے. جب کرائسٹ کی کرسٹوفینی ہوگی اس اینجل کے اندر تو ورشپ ہوگی. پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اب اینجل آف لارڈ کے اندر اس کی اپیرنس دینے کی ضرورت نہیں, مگر اس کو رویا خواب کے ذریعے سے نبوت دینے کا, گواہی دینے کا اختیار پہلے سے ہے. اس کو وہ
यूज कर रहा है और वो कहता है कि मैं भी हम खिदमत हूं, तो गोया एंजल ऑफ द लॉर्ड कलीसिया के खादमों की तरह, मुकस्सों की तरह गवाही देने वाला है। और जिस तरह यहोवा की, क्राइस्ट की, होली स्पिरिट की अपीयरेंस उसमें थी, आज कलीसिया खुदा के बेटों के अंदर जो लेपाले के, उनमें जो उसकी अपीयरेंस है, जिसका मैं आगे बयान करूंगा। तो गोया ये अहम डीप रेवलेशन है। तो गोया जो हमें मिनिस्ट्री मिल रही है, मुकाशवा के जो जितने भी रोया है, जितना भी हेमन की विजन दिए गए हैं, और न्यू यरूशलेम के हवाला से, 1000 साल बादशाही के हवाला से, एंटी क्राइस्ट की जजमेंट के हवाला से, उस अजदहा, उन तमाम गवर्नमेंट को जो है वो लाल अजदहा, उसके सरों को कुचल दिया गया है। वो सारी गवर्नमेंट जाती रही है। कलीसियाओं को जो खत लिखे गए हैं, तो होली स्पिरिट जो है वो यूज करता है एंजल ऑफ लॉर्ड को, क्राइस्ट यूज करता है, यहोवा यूज करता है। और जब अपीयरेंस उनके अंदर होती है, थियोफैनी या क्रिस्टोफैनी, तो उसको वर्शिप किया जाता है। मगर मुकाशवा की किताब के अंदर हमें यह मिलता है कि वो गवाही देता है एंजल, और एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर ये अहम गवाही जो वो देता आ रहा है। और मुकाशवा में उसने बता दिया, यीशु ने कहा, मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता यानी एंजल ऑफ लॉर्ड इसलिए भेजा ताकि कलीसियाओं में इस बात की गवाही दे कि यीशु मसीह दाऊद की असल नस्ल सुब का रोशन चमकता हुआ सितारा है। यानी वो टेस्टमनी दे रहा है कि उसकी वर्शिप नहीं है, खुदा के बेटे की, यहोवा की वर्शिप है, होली स्पिरिट की, खुदा सलूस की। एंजल ऑफ लॉर्ड जो है ये मिनिस्ट्री के लिए है, खुदा के कलाम को ये गवाही के जरिए से, नबूवत की राह से, और आज भी जो गवाही देते हैं ये स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी है। और ये एंजल ऑफ लॉर्ड ने यहां कहा है, तो ये न्यू टेस्टमेंट में मुकाशवा के अंदर हमें ये मिलता है कि मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता यानी एंजल ऑफ लॉर्ड जो गवाही के लिए आता है, रोया ख्वाब का बयान करता है। तो एंजल ऑफ लॉर्ड की मिनिस्ट्री में ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट मिल रही है। क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की नुमाइंदगी जो यहां कर रहा है, और आगे कलीसियाओं के अंदर किस तरह एंजल ऑफ लॉर्ड का काम है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। बिलीवर्स, एंजल ऑफ लॉर्ड के हवाला से, एंजल ऑफ यावे के हवाला से, एंजल ऑफ एलोहीम के हवाला से ये नहायत अहम डॉक्ट्रिन कि वो मैसेंजर है, ये यूनिक एंजल, सुपरनेचुरल बीइंग है जो दीगर फरिश्तों की तरह है। तो फरिश्ता क्रिएट किया गया है क्योंकि खुदा ने हुक्म फरमाया, तो फरिश्ते वकू के अंदर आए, पैदा किए गए। और फरिश्तों में से कब किसी से कहा तू मेरा बेटा है? बेटा सिर्फ कलाम खुदा, उसने तजस्सुम लिया। पर एंजल ऑफ द लॉर्ड ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट के अंदर ये ख्वाब रोया के जरिए से खुदा का मैसेज जो है ये नबियों रसूलों को दिया जाता था। और फिर न्यू टेस्टमेंट के अंदर यूहन्ना आरफ ने रोया ख्वाब के जरिए से, यानी एंजल ऑफ लॉर्ड ने ये सारी रोया जो थी मुकाशवा की उसे दी। और दीगर जितने भी वाकयात ओल्ड टेस्टमेंट के मैंने बताए कि कहां कहां एंजल ऑफ द लॉर्ड जो है ये दिखता है। और थियोफैनी यानी यहोवा की अपीयरेंस उस एंजल के जरिए होती है क्योंकि खुदा अनदेखा है, और फरिश्ता के जरिए से उसने अपीयरेंस दी। और कलाम खुदा तजस्सुम के अंदर इंसान बनकर आया और होली स्पिरिट डव की सूरत में दिखा, पर उसकी अपीयरेंस जो है वो तो अनदेखा है। वो तो डव की सूरत में जॉन बैप्टिस्ट ने देखा, मगर दीगर जगहों के ऊपर जिस तरह यहोवा यूज करता है एंजल ऑफ लॉर्ड को और क्राइस्ट, इसी तरह होली स्पिरिट भी उसी तरीके से। और कलीसियाओं के अंदर ईमानदारों को आज भी जो क्वेश्चन किया गया कि कलीसिया में कैसे जो एंजल ऑफ लॉर्ड को हम देखते हैं, तो हम बाइबल मुकद्दस के अंदर अमाल की किताब के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से कर्नेलियस के पास ये फरिश्ता आता है खुदामंद का और उसको कहता है कि पतरस को बुला ले। तो जब पतरस को बुलाया गया तो होली स्पिरिट पतरस को कहता है कि इनके साथ जा, क्योंकि मैंने ही इनको भेजा है। तो गोया होली स्पिरिट एंजल ऑफ लॉर्ड के जरिए से पतरस को बुलवाता है, पतरस को होली स्पिरिट वहां बयान करता है। तो गोया मैंने ही यानी एंजल ऑफ लॉर्ड के जरिए से उसकी रहनुमाई की गई और वहां पर कर्नेलियस का खानदान बचा। उन्होंने रिपेंट किया, वाटर बैप्टिज्म लिया, रूल कुदस से मामूर हो गए। तो न्यू टेस्टमेंट में क्राइस्ट के जी उठने के बाद रूल कुदस भेजा गया। तो एंजल ऑफ लॉर्ड को होली स्पिरिट भी यूज कर रहा है, पहले यहोवा ने और फिर क्राइस्ट मुकाशवा की किताब के अंदर, और होली स्पिरिट भी उसी तरीके से उसको इस्तेमाल करता है और खुद खादमों के जरिए से भी होली स्पिरिट काम कर रहा है।
اور خادموں کو آگ کے شعلے، فرشتوں کو ہوائیں. تو گویا فرشتے بھی خدمت کرنے آتے ہیں اور خدا کے بیٹے خدا کی خدمت کرتے ہیں. اور اینجل آف دا لارڈ کی ہمیں اہمیت ملتی ہے کہ کرنیلیس کا خاندان بچ گیا. اسی طرح یافا کے اندر فلپس کو بھیجا جاتا ہے. فلپس کے گھر کے اندر اس کی بیٹیاں جب نبوت کر رہی ہیں اور جب فلپس جا کر حبشی کھوجا کو کلام سناتا ہے، وہ بپتسمہ لیتا ہے اور خدا کا روح جو ہے وہ لے جاتا ہے فلپس کو اڑا کے. تو گویا اینجل آف لارڈ کی منسٹری وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. ہولی اسپرٹ اس کو بھی وہاں یوز کر رہا ہے. پھر جب پولس رسول کیسر کے ہاں جاتا ہے وہاں تاکہ گواہی دے، اور وہاں پر پہلے اگرپا بادشاہ، فیلکس بادشاہ، وہ اس کے سامنے گواہی دیتا ہے. پھر اس کی اپیل کیسر کو کی جاتی ہے، اور جب جہاز میں سوار ہوتا ہے تو 276 جانیں اس جہاز میں ہوتی ہیں، اور جہاز طوفانوں کی زد کے اندر ہوتا ہے، پوربی ہوا کی زد میں ہوتا ہے، ہچکولے کھاتا ہے، طوفان، اور 14 دن تک انہوں نے کچھ کھانا نہیں کھایا، اور وہاں تاریکی اور سخت خوف وہاں پر تھا. مگر ایک فرشتہ اینجل آف لارڈ پولس رسول کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ خاطر جمع رکھ، تمہیں کچھ نقصان نہ ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی خدا کی طرف سے، کرائسٹ کی طرف سے، اینجل آف لارڈ کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا ہے پولس رسول کو. چونکہ خدا کا کلام یوحنا کے ذریعے سے مکمل کر دیا گیا ہے، اس لیے اب اینجل آف دا لارڈ ریویلیشن نہیں دے گا، مگر ہولی اسپرٹ جو ہے اس بھیدوں کو سمجھائے گا کہ کلام کے بھید اور مسیح کے خط تک ہمیں پہنچاتا ہے. تو اینجل آف دا لارڈ جو ہے یہ میسج ضرور دے گا کہ خاطر جمع رکھو، تمہاری جان خطرے میں نہیں ہے، تم بچ جاؤ گے. یعنی آج بھی وہ بچاتا ہے، کیونکہ زبور 34 میں لکھا ہے خدا سے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کا فرشتہ یعنی اینجل آف دا لارڈ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. تو گویا میرے آپ کے چوگرد دیگر فرشتے بھی، گارڈین اینجل بھی خدمت کرتے ہیں. اینجل آف لارڈ اب الہام کلام جو نبوتی کلام وہ ہمیں نہیں دیتا، اب رول قدس ہمارے اندر ہے، اس کا آفس ہے، اور وہ اینجل آف لارڈ کے ذریعے سے بھی ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، دیگر فرشتوں کے ذریعے سے بھی، کیونکہ زبور 34 میں بلیور صاف واضح آ گیا ہے کہ کس طریقے سے خدا سے ڈرنے والوں کے چکے تھے اس کا فرشتہ یعنی اینجل آف دا لارڈ ان کی حفاظت کرتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے. یعنی خدا اس کا مطلب ہے ہماری حفاظت کرتا ہے، مدد کرتا ہے. اور یہ ساری کی کتابیں لکھا ہے تب کوئی سیون کے ہر گھر اور اس کی مجلس گاہوں کے اوپر، یعنی ہمارے گھروں کے چگت اور مجلس گاہوں یعنی کلیسیاؤں کے اوپر صبح کو ابر اور رات کو آ کر روشن شعلہ پیدا کروں گا، جو زبور میں لکھا کہ خدا سے ڈرنے والوں کے چگت اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے، ان کو بچاتا ہے. اینجل آف دا لارڈ ہمارے گھروں اور ہماری کلیسیاؤں کے چگت خیمہ زن ہوتا، ان کی جو کلیسیاں خدا کے ساتھ چلتی ہیں، وہ جو روح سچائی سے ورشپ کرتے ہیں، جن کے منہ میں خدا کا کلام ہے، جو گواہی دیتے ہیں، جو گناہ سے دور زندگی بسر کرتے ہیں. جس طرح میں آپ دنیا کے دیگر کلیسیاں ایماندار ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا پاکیزگی راست بازی میں اس کی ورشپ کرتی ہے اور اس کے گیت گاتی ہے، اس کے ساز بجاتی ہے. ایسی کلیسیاں جو بدعتی تعلیمات رکھتی ہیں، پر وہ جو انسٹرومنٹ بجانے والے، گانے والے، گناہ میں نشے بازیوں کے اندر، وہاں پر ہولی اسپرٹ کی بلیسنگ نہیں کی، اور نہ ہی وہاں پر گارڈین اینجل مدد کرتے، اور نہ ہی وہاں پر اینجل آف دا لارڈ خیمہ زن ہوگا، ان کو بچائے گا. تو اینجل آف لارڈ آج بھی پولس رسول کے حوالے سے میں نے بتایا، کرنیلیس کے حوالے سے بتایا، اور زبور 34 میں پہلے سے ہی لکھ دیا گیا کہ خدا کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، ہماری پروٹیکشن کرتا ہے. اس کا مطلب اینجل آف لارڈ پروٹیکشن کرتا ہے، یعنی خدا الثالوث ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، خدا پروٹیکشن کرتا ہے. اور پولس کہتا ہے جس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا، وہ باقی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ اسے تو اپنا بیٹا قربان کر دیا. تو اینجل آف لارڈ تو آلریڈی یہ حفاظت کرتا آ رہا ہے. تو مسیح کے اوپر ایمان رکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے، جب اینجل آف لارڈ گواہی دے رہا ہے، اور آج جو گواہی دیں گے اینجل آف لارڈ ان کی حفاظت کرتا، ان کو بچاتا ہے. میں آپ اسی طرح خدا ان کی خدمت سر انجام دیتے رہے، دیگر دنیا کے ایماندار خادم کلیسیا روح سچائی سے اس کی پرستش کرے، اپنا وقت خداوند کو دے، فیلوشپ کرے، ریگولر فیلوشپ کرے. جب یہ اینجل، گارڈین اینجل، مقرر فرشتے، جاندار، یہ سب اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور اسپیشل یونیک اینجل، اینجل آف لارڈ، جب وہ ہماری مدد کرتا ہے، خدا کے بیٹے نے جان قربان کی ہے، یہوہ باپ ہمیں سنبھالتا ہے، بچاتا ہے،
थ्रू क्राइस्ट हमारी दुआएं सुनता है, होली स्पिरिट दिया है, कलाम दिया है, तो हमें किस कदर जोर पकड़ना है, किस कदर जागते रहना है, दुआ करनी है। ये सारी सपोर्ट हमारे साथ, ये सारी हेल्प हमारे साथ है। और हमें गुनाह बदी से बचना है। जिस तरह एंजल ऑफ लॉर्ड गवाही देता है, तो उसने कहा यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। नबूवतें जब ओल्ड टेस्टमेंट में हुई हैं तो वो रोया, ख्वाब, कलाम दिया गया। अब ये कलाम आ गया है सारा, ये गवाही देने वाला ही गोया नबूवत कर है, वो नबूवती कलाम है। हम गीतों के जरिए से, वर्शिप के जरिए से, कलाम के जरिए, गवाही के जरिए से मसीह को हाईलाइट करें, हजार साल बादशाही की बात करें, एटर्निटी की बात करें, जिंदगी की बात करें, लोगों को बचाने वाले बने, हमारा फोकस हो, हम दुआ करने वाले हो, हर काम जो है हमारी जिंदगी के अंदर दिखे। और दुनिया की दौलत लालच से जो मिनिस्ट्री करते हैं उनकी जिंदगियों के अंदर कभी नहीं रेवलेशन उतरेंगे। अगर मिनिस्टर हो तो वो खुदा के कलाम को सुनाए, खुदा की खिदमत करे, उसकी गवाही दे, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। पर जो आकर कलीसियाओं के अंदर गवाही देते हैं वो खुदा के सुर में है, उनको शोले बनाया गया है और फरिश्तों को हवाएं वो मदद कर रहे हैं। तो जब हम एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर आते हैं, क्रिस्टोलॉजी की तालीम को लर्न कर रहे हैं, तो खुदा के बेटे ने तो जान कुर्बान की। पर एंजल ऑफ लॉर्ड ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा के अपीयरेंस के अंदर था, और न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट ने अपनी जान कुर्बान की है। पर जो रोया मुकाशवा के जरिए से दिया गया यूना आरफ को, तो क्राइस्ट ने यह कहा कि मुझे यीशु ने इसको इसलिए भेजा, मैंने तो अपनी जान कुर्बान की, पर ये रोया मुकाशवा दे रहा है, मेरी बाबत आके गवाही दे रहा है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में यही ख्वाब रोया दिखा रहा था, तो अभी भी यही गवाही दे रहा है। और कलीसियाओं को इसलिए दी जा रही है कि मैं दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। एंजल ऑफ द लॉर्ड अदल से काम कर रहा है, और मुझे आपको भी उसके लिए काम करना है, क्योंकि हम सेम उसी कंडीशन के ऊपर, बल्कि एंजल ऑफ लॉर्ड से भी ऊपर आ गए हैं, क्योंकि हम खुदा के बेटे लेपालिक फर्जंद है, और हमें किस तरह वर्शिप उठानी है। इसलिए टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया नोट कर ले, हमारी फेलोशिप रेगुलर हो, खुदा के साथ चले, रासबाजी पाकीज़गी के अंदर रोटी तोड़ने वाले, दुआ करने वाले, तालीम पाने वाले, एक दूसरे के लिए दुआएं करने वाले, और जो हमारे अजीज बीमार कलीसिया में मुकद्दस दुनिया के अंदर दुख उठा रहे हैं, उनके लिए दुआ करें, यूक्रेन के लिए दुआ करें, ताकि जो बिलीवर वहां पर है, मसीही वहां पर है, खुदा उनकी हिफाजत करे, इस दुख से बचे रहें, और हम आइंदा के लिए तैयारी करते चले जाएं, क्योंकि हर मजदूर की वो बड़ी जंग होगी। मसाया खुद आकर इन तमाम जूझ मजूझ, इन तमाम कुव्वतों के साथ जो मसीह को नहीं मानती, हलाक करेगा। और आज हम गवाही के जरिए से लोगों की मदद करें, दुआ करें, उनको बचाने वाले बन जाए। तो एंजल ऑफ लॉर्ड की जो मिनिस्ट्री हमें मिलती है कि ये खुदा सलूस की नुमाइंदगी करता है, और मुकाशवा के अंदर जो यीशु मसीह ने, जिसके ऊपर हमारा फोकस आज की क्रिस्टोलॉजी की तालीम का है, कि मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता यानी एंजल ऑफ द लॉर्ड कलीसियाओं में इस बारे में गवाही दे, यीशु मसीह दाऊद की असल नस्ल और सुबह का रोशन चमकता हुआ सितारा है, जल्द आने वाला है कलीसिया को लेने के लिए। पास्टर साइमन क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ एंजल ऑफ लॉर्ड की तालीम को समझता हुआ, खादमों के साथ मिलकर, कलीसियाओं के साथ मिलकर, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया के साथ मिलकर, रिजॉइसिंग टाइम के अंदर टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने खास बरकत को हासिल किया होगा, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ एंजल ऑफ द लॉर्ड के हवाला से थी। आप इस टीचिंग को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जो कि स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाला से है, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं, ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन लेते हैं। और आजकल यिर्मयाह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है, जिसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं को ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। नाज़रीन, आप टीओजी टीवी की वसत के लिए दिए गए नंबर्स पे अपने फंड्स और हदियाजात को दे सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।